Ake to ɲini aw fɛ ni ala ka diɲɛ ye nazara nɛgɛw don tuma dɔw la ko ma nɔgɔn cɛw a bɛ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnyana ka ɲini aw fɛ aw minnu bɛ k'an ka jamukan suit ka a ka jamukan ka partager a ka video aimer a ka commentaire bila ni ala ka diɲɛ kɔfɛ a bɛna sigi commentaire ma inshallah hakili jigi bolo ma Funɛ Tarawele de bɛ an bolo bi ni ala ka diɲɛ jamana in seko ni dɔnko tigilamɔgɔ belebele don o la aw minnu tun bɛ k'an lajɛ sisan ka foli kura k'a di aw ma ka wale ɲuman dɔn ni k'aw barikada a ka timinandiya ni a ka cɛsiri la ka segin ka na jamukan kɔnɔna na an bɔra ka Funɛ ka duman dɔ lamɛn sisan a titiri ye ko n'a y'a miiri ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la miiri a miirila ko b'a la dɛ parce que ko caman bɛ a kɔnɔ nka an bɛna jɛ ka Funɛ ɲininka Funɛ e ka nin dɔnkili wala e ka nin duman e ni inspiration bɔ min en réalité il faut le dire. Ouais, parce que les femmes d'offre, en général, les deux doivent faire fin il va y avoir action vécue d'appel. Au lamba qui est donc lié. Vous n'avez pas la poche à madame Commandé. Parce que ni miri filiato, ni miri sur la soula, ni miri sera la mokola, ni miri muso panindo furumabi. O min actualité yɛrɛ ye ka kɛ mana ye ni miiri mɔgɔ minnu dɛsɛlen don dahirimɛ na wala dutigi minnu bɛ ka miiri n'u ka sini balo ye Funɛ vraiment ni yanni n ka dɔnkili in composé n ye action ba de ye ɲɛ la mais n bɛ se k'an da don action 2 fo 3 ɲɔgɔnna la bisimila min bɛ n yɛrɛ tɔ motiver dɔnkili in kɔnɔna la une fois n taara dɔgɔtɔrɔso dɔ la n ti tɔgɔ fɔli kɛ n taara ko min na n t'o fɔ mais fɛn kun tɛ n yɛrɛ ni la ala barika la n ka famille mɔgɔ dɔ tun man kɛnɛ n taara ni action fɔlɔ min ye cɛ dɔ don a taara n'a muso kɔnɔma falen ye tin b'a la ni mɔgɔ bɛ juger i ye cogo fɛ a ye cogo bɛ cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ ko se t'a ye dabali t'a y'a jigi ala de a taara a bɛ doni ka bɔ caman na a bɛ doni ka bɔ caman na a ka doni ka bɔ laban min bɛ ka kɛ ni muso bɛ jiginni sira kan o bɛnna ni médecin bɛ ka ne wele n taara ni min ye banabagatɔ min ye a k'o ka consultation kɛ n donna ka taa bɛn ni discussion dɔ de ye u ye ordonnance di cɛ in ma k'a ka taa fura san n'o tɛ ko u tɛ se k'u occuper muso ka jiginni na a don ni tun ye sanu kɛ n bolo bilahi ala tun b'a ta k'a di cɛ in ma parce que muso in a bɛ jigin salle de kɔnɔ a bɛ saya ni balo de cɛ ani ka kisi den ka kisi se tun tɛ ne ye a don cɛ ye ordonnance minɛ a ye regard fɔlɔ min yɛrɛ kɛ k'a ka ordonnance lajɛ a ye ne don kojugu a ɲɛji bɔra a kasira a ye ordonnance minɛ k'i kɔ don ka bɔ a ko tɔ kɛra cogo min na n t'o dɔn après cɛ seginna ka na cɛ bɛ segin ka na wagati min na ani ɲɛji nana a nana ka na comptoir la réception na ka n'o deli k'u ka kɛ Alahu Taala kama u k'u occuper muso la hali ni muso bɛ to u bolo de garder ani den ale bɛ wari ɲini ka na mais muso ka lafiya fɔlɔ u ko cɛ ka hakɛ to k'olu ye baarakɛla gansanw de olu tɛ se ka tɛmɛ chef ka kumakan kan cɛ muso to la muso kɛlɛ la ten ani den si ma balo jamana in kɔnɔ o bɛ kɛ a kɛra Mali la yan Bamako yan wari kun t'a kun a se t'a y'a dɔn a sugu la n'a problème sugu b'i sɔrɔ i bɛ bɛn ni i bɛ fɛn fɛn miiri k'a fɔ ko ye jigilamɔgɔ ye n'a ma kɛ ala dɔnbaga ye a bɛɛ bɛ bɔ ni problème dɔ ye ne b'i yɛrɛ ɲinɛ i ɲinɛ i t'a kɔ o ye kelen ye filanan a y'a sɔrɔ ne Funɛ yɛrɛ tun bɛ degun dɔ kɔnɔ fatɔ den yɛlɛ kuma y'a san kuma de anw ye artiste de anw bɛ mɔgɔw ladi ni tiɲɛ kuma de ye anw man ka kɛ nkalontigɛla ye a y'a sɔrɔ ne bɛ degun dɔ kɔnɔ ne ka so sara a tun tɛ n bolo n bɛ maɲumako la n bɛ va-et-vient na n ye n jigi da n jigila mɔgɔ caman kan a bɛɛ bɔra n jigi kɔrɔ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ni ala ye min da
mɔgɔ bɔgɔ la i bɛ k'o de ye mais bi ka gɛlɛn maa ni ta cɛ olu fana tɛ kelen dɛ wa maa bɛ munnu bɛ yanni don dɔ cɛ yanni don dɔ cɛ i mun yanni ka sa o muɲubaga de bɛ si bɔ sɛfan siga foyi t'o la o donni kama n ye réalité caman fana ye n ye mɔgɔya taabolo caman faamu ani an ka jeune fille caman bɛ yen n'i ye artiste ye i bɛ bɔ i bɛ taa yɔrɔ caman caman bɛ yen cɛw ni bɔ b'u nɔfɛ an ka mali ye danbe jamana de ye furu de y'anw danbe ye an man ka tulonkɛ furu la mais musoman caman bɛ yen u bɛ ɲɛnawoloma ni fɛnw kɛ kuma n'a taabolo don dɛ n'a digira min na o ka yafa n ma non mais nin ye tiɲɛ de ye n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fana f'i ye ni mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ fɔ n'i bɛ tiɲɛ fɔ ka na excuse ɲini o tiɲɛ kan quoi parce que n'i y'o kɛ hali mɔgɔ min bɛ i yɛrɛ ye a kɔnɔ ni a sɔrɔla o tigi cogo don e ka kuma kan n'o bɛna dabila mais n'i ye excuse ɲini a bɛ bɛ bɔ i fɛ la tiɲɛ kɔni ye tiɲɛ de ye caman bɛ ɲɛnawoloma kɛ cɛ bolo oui sinon furu ma gɛlɛya tɛ oui n ko safiyatɔ dahirimɛ bɛ ala de bolo e mana bɛn ni cɛ dɔ ye e ka d'a ni ye de a bɛ fɛ k'i ta muso ye n'a y'a sɔrɔ i ni cɛ wɛrɛ kan dilen tɛ ɲɔgɔn na k'i tɛ fɛ k'o janfa cɛ wɛrɛ ka kumakan t'i kɔrɔ walima a ka woro t'i kun kɔrɔ e ka sɔn o furu ma kɛ e b'a daminɛ dɔn est ce que e b'a laban dɔn bon an ka musoman caman an bannen don o ma bi k'an ta kɛ ɲɛnawoloma ni tulonkɛ ye par ci par là an bɛ taa panuw kɛ yan fɛ an bɛ taa panuw kɛ yan fɛ kamalenbaw b'an nɛgɛ nɛgɛ ka don an n'an hakili cɛ musoya ye koba de ye wari man k'a to an k'an danbe feere ni muso dɛsɛra i ka tafekolo la ka ban dɔrɔn i ka ko bɛɛ tiɲɛna. a ye tɛgɛ de fɔ nin yɔrɔ la sa s'il vous plaît non oui ah oui mais il faut le dire a bɛ digi la dɛ mais tiɲɛ don ne yɛrɛ muso de ye nka i tɛ sɔn fɛn o fɛn ma i bɛ mɔgɔ wɛrɛ conseiller a k'a dabila parce que sira jugu don a ma ɲi. mais sinon n'i ye mɔgɔ caman yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ fo ne bɛ sɔn diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ma a caman bɛ fɔ ne kɔ ne yɛrɛ tulo bɛ don a la mais moi je m'en fiche parce que ne b'a dɔn ne jugu tɛ nka to o ta ala bɛ tila ka na tiɲɛ da kɛnɛ kan a b'a bange donc o yɔrɔ ɲɛ b'o actualité baden de la n'i taara an ka boîte ni fɛnw kɔnɔ regarde les jeunes filles critiquer tɛ foyi tɛ mais tiɲɛ de don i bɛ se ka taa boîte la boîte la ta ni fɛn ninnu tɛ crime ye i bɛ t'i amuser de ka taa fɛn dɔ stress ni fɛn dɔw bɔ i kan nka n'a la ko lankolon kɛ jusqu'à ce que ka ɲin'i yɛrɛ kɔ o de y'a juguman yɔrɔ ye anw ye musow de ye an man ka sɔn ko dɔ ma ala kelen don ka anw bonya cogo min na anw man k'o bonya ta ka bɔ an yɛrɛ kan o ye filanan ye. Fone vraiment an bɛ an wasa ni nin ye an b'a an wasa ni nin ye ala dan nin ma vraiment a b'a kun bɔ nin bɛ an lajɛbaaw lafiya kosɛbɛ surtout mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ ye nin cas kɔnɔna na. n b'a fɛ i bɛ hakɛ to lamɛnbaa bɛɛ ka hakɛ to n b'a fɛ ka kelen fara kan walima fila an ka finitigi minnu n'u bɛ taa ka taa an k'u mabɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la champ de bataille kan a caman musow kɛra furujatɔw kɔ siga t'o la siga foyi t'o la caman taara k'o musow den caman t'u kɔ jigiya t'u la n'a bɔra ala la nin ye n sigi ɲɔgɔn ye nin gɛlɛya b'a la bi a cɛ tanyana a dun tora bɛɛ de kunko la n kana nin donni n'a kana surprise k'a la k'a ɲɛji cɛ a n'a denw o baraji min bɛ n ye alaw tala de b'a dan dɔn kɛ mɔgɔ t'a dan dɔn a kɛbaga man ca an b'olu muso ninnu t'u ɲɛji la k'olu denw to ɲɛnɛmaguru na a dɔw bɛ se ka taa dɛmɛ ɲini fɛ a karisa ne nana en tant que voisine, veuve, j'ai des enfants. C'est tenu d'abali tenu. N cɛ tora kɛlɛ la. N mago bɛ nasɔngɔ la bi ka n ni denw balo. I b'a ye a tigi bɛ bɔ ni problème dɔ ye. N y'a k'a dɔ ye. K'a fɔ ko wariko b'a la wariko tɛ dɛ. Mais sɔngɔ bɛ mɔgɔ dɔ la k'ale t'i la. Siga t'o la. Siga foyi. A ye muso n'a denw to kɔngɔ la ka bɔ ni problème dɔ ye. Muso ɲɛjitɔ wulila ka taa so. A bɛ maɲumanko la. Et pourtant a tora kɛlɛkɛyɔrɔ la a ma taa ka denbaya dɔrɔn kama ka t'o défend a ma taa Mali bɛɛ défend a ma serment de k'a ka Maliku fo saya anw de ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn safunɛ f'an ka hinɛ ɲɔgɔn na Mali in ye hinɛ jamana de ye makari jamana de don ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de don n'an
ni mali danbe matunu n'a danbe kɔrɔ b'a nɔ la i dunantɔ i bɛ tɛmɛ da dɔ fɛ ni kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la don du dɔ kɔnɔ i ka foli kɛ dɔrɔn k'i jatigila k'u ye kɔngɔ bɛ na minɔgɔ bɛ na n'i bɛnna n'u ye u bɛ dumuni na u b'i wele n'an ka dumuni kɛ i b'i tɛgɛ ko i b'i sigi i kɔnɔ fa i hakili sigi a bɛ bɔ i ka kunkolo la sigi la nka est ce que a bɛ ten n'i taara dɔw yɛrɛ fɛ yen nɔ i bɛ don u fɛ yen yɔrɔ min dɔrɔn u muso jugunin yɛrɛ bɛ dumuni ta fɔlɔ ka taa bila cuisine kɔnɔ walima a bɛ taa bila salon kɔnɔ a bɛ n'an dala dɛsɛ e t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ lɔgɔma kelen ta i fɛ yen k'a fɔ ko ala b'i sara n'a ye dɛ gansan tɛ o a tigi garijɛgɛ de dir'i ma n'o kan fana baden an ka gɛrɛbudenw minnu bɛ siraba dɔw la yala yala la caman b'u denw di karamɔgɔw ma dɔgɔma tɛ u ka yafa ma mais karamɔgɔ ɲuman bɛ yen karamɔgɔ jugu bɛ yen karamɔgɔ jugu de ka ca bi n'a ɲuman ye denmisɛnninw bɛ yala yala min na n'i ye wolomuso ye ne ye wolomuso de denw bɛ ne bolo ala barika la ne tɛ se ka waliden ye cogo sugu dɔ la ni se bɛ ɲɛ k'a fɔ ko n b'a to gɛlɛya kɔnɔ mais se de tɛ ɲɛ i bɛ denmisɛnnin dɔw ye condition dɔw la u bɛ yɔli la 23h minuit 1h 2h du matin i bɛ bɛn ni gɛrɛbu denmisɛnnin fitinin dɔw ye u bɛ sirabada la u bɛ ka fɛn u bɛ mobile ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka risque min parce que ala de b'a dɔn an ka jamana mɔgɔw u bɛ bon na hali au moins ka association dɔ dayɛlɛ au moins o gɛrɛbuden ninnu kama walima olu ka karamɔgɔw kama k'u dɛmɛ ka baara nɔgɔya u bolo nka n'a fɔra ko gɛrɛbuden bɛ bɔ fɛn dɔ de bɛ f'i ɲɛna n'i ma don ni 200 ye si kɛnɛ ma n'a taara ka taa gɛrɛbuya kɛ n'a ma 200 in sɔrɔ a dun sirannen don a bɛ siran karamɔgɔ ɲɛ a bɛ mun kɛ pour que ka se ka na 200 di karamɔgɔkɛ ma n'a ma sonyani kɛ a bɛ namara kɛ kɔni bɛ kalabu ko dɔ kɛ parce que a bɛ siran hali gosili min bɛna da kan walima a bɛna si kɔngɔ min na an denmansa aw ka ɲɛ yɛlɛ ni ne yɛrɛ fɔlɔ a bɛ daminɛ dusukun de la n b'a fɔ denw kana taa kalan morikalan ni fɛnw na ala ka diinɛ a ka ɲi nka an k'a jateminɛ mɛlɛkɛninw de don siniɲɛsigiw de don siga t'o la siga foyi t'o la n'u ka bi donna bɔgɔ la depuis sisan avenir ko kuma bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn olu de ye jamana in tuloma dɔ ye don dɔ sini dɔnkili in bɛ kuma nin bɛɛ kan welekan jumɛn b'i bolo yan'an ka bɔ nin étape in na ka kɛɲɛ ni ka album min bɛ sira la ka na est ce que page b'i bolo walima est ce que i bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye pour que vraiment i ka nin ladilikan ninnu ka se ka lamɛn a ka labato cogo min. Oui, fo ne bɛ la ka page Facebook bɛ yen a ka page YouTube bɛ yen n'i mago bɛ fɛn fɛn na n'i taara YouTube kan ou bien sur Facebook n ka page kan i y'a tapé fo ne bɛ la i bɛ a bɛɛ ye i bɛ son bɛɛ ye video minnu bilalen don i b'a bɛɛ ye album kura bɛ nalen inshallah a tɛna mɛn tuguni an b'a finition na d'accord ni ala ye an dɛmɛ a baara cogo ɲuman na a bɛ bila maximum dans un mois. Dans un mois. Inch'Allah. D'accord. Manager yɛrɛ bɛ a cɛsirilen don a la kosɛbɛ. Ka bɛɛ lajɛlen invité k'a fɔ ni album min bɔra ko jija u ka a télécharger wala n k'a fɔ ko jija u ka album min don ba la pour vraiment que kuma minnu bɛ ka fɔ a kɔnɔ kuma ninnu fɔkun tɛ a kuma diyaɲɛ dɔrɔn ye mais plutôt an k'a lajɛ ka baara kɛ ni kuma ninnu kɔrɔw ye ka se ka baara kɛ ni hakilina ninnu ye ni ala ka diɲɛ ye fo ne bɛ la an ka jamukan bɛɛ fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la nka an tɛ se ka wuli fiyewu fo an ka bonyamasegin foli di an kanubagaw ma k'a di e yɛrɛ fana ma parce que y'an ka wele jaabi nin diyara n ye kosɛbɛ mais n bɛ fɛ kuma dɔ tun bɛ ka munumunu bɔlɔlɔ kan mɛnna tuma dɔ la a bɔlɔlɔ kan kuma don donc tuma dɔ la i bɛ se ka ɲɛfɔliw kɛ walasa ka se ka olu kow bɔ yen fo ne bɛ la ko i ka sɔn min bɔra f'i ko ko ne ma sa mais f'i ko ko karisa fɛn bɛ fɛn dɔ ko ne ma sa dɔw ko fo ne bɛ la i ka o tununi in kɔnɔna na a k'i ye ko de daminɛ bon komi n'i ma se ka a laban c'est à dire i ye a daminɛ i ma se k'a laban mais gɛlɛyaw y'a to i y'a bila mais moi je vois k'i ka kuma ninnu kɔnɔ vraiment fo ne yɛrɛ ka faamu na
ne b'a ye k'a fɔ fu ne bi a préféré ka sa degun kɔnɔ mais a ka objectif a t'o bila mais précisément e ka tununi kun tun ye mun ye e bɛ se ka mun fɔ ka nin kuma in jaabi surtout mɔgɔw ma minnu bɛ ka nin kuma ninnu bisikiya ni filɛ wala kun jumɛn bɛ a la. Non, kun wɛrɛ t'a la kun kelen dɔrɔn kow ka ca. Ko kɔni ka ca o ko mana caya cogo o cogo. Ni artiste tununen ye fɛn fila de don disons fɛn saba ni bana tɛ saya don walima baara don ala barika la ne ta tɛ ni fila si ne ta ye baara de wagati dɔ bɛ kɛ f'i ka i retirer ka taa kɔfɛ dɔɔni ka élan kura ta pour mieux sauter après ne ta y'o de ye mais diyagoya nin bɛ fɔ fo ne tununa ne yɛrɛ b'a dɔn ne tununa o ye mais ni n bɔra don o don n bɛ baara min na n bɛ ka na ni min ye ala barika la ni ala ma n janfa ala dun tɛ mɔgɔ janfa ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ ni n bɔra don min n ye nin ta min kɛ n tununen a bɛ faamuya. Fune a nemo kan kan ni jamukan datugu i ni i baaraɲɔgɔnw cɛ bɛ cogo di an bɛ waati min ko sisan artiste kunda ka fara kan ladilikan jumɛn b'i bolo n'i bɛ min na art kɔnɔ min tɛ yɛrɛ fɛnɛ ye. Ni baaraɲɔgɔnw cɛ baasi foyi tɛ yen ala barika la an ka di an bɛ continuer la ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ toujours mais o tɛ bɛɛ ka carrière solo bali aw bɛ se ka kɛ mɔgɔ tan ye mɔgɔ mugan aw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bɛɛ bɛ na n'i ka carrière solo ye o tɛ kojugu ye quoi voilà foyi ne ni fɛn fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ ni mɔgɔ si cɛ fo ni n bagala mɔgɔ min ma ka nkalon n'a tigi la dɛ mais foyi tɛ yen. Ni mɔgɔw ye min fɔ kɔfɛ o y'olu kungo de ye problème t'a la mais n'anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn tɛ yen a banna c'est l'essentiel. Maintenant n bɛ ladilikan min di surtout les artistes kuma ka gɛlɛn kɔrɔbalen b'a la denmisɛn b'a la mais n'i y'a mɛn ko artiste famille ba kelen de don du kelen de don an bɛɛ ye famille kelen. An ka ɲɔgɔn kɔniya ni ɲɔgɔn juguya dabila an ka essayer ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na an ka sloganw na. Mais kuma in kɔnɔ ka don a fɛsɛfɛsɛ artiste bɛɛ lajɛlen dala kuma ye nin de ye. A filakɛ. An ka kɔnɔ an ka ɲɔgɔn juguya dabila c'est à dire ɲɔgɔn juguya cogo di. Artiste yɛrɛ dama de ka jugu ɲɔgɔn ma fɔlɔ ka sɔrɔ yanni mɔgɔ wɛrɛw bɛ wuli k'an juguya. Ni sira jumɛnw ye c'est à dire. Baara sira. Ne t'a fɛ karisa ne ɲɛ bɛ talent dɔ la karisa la n b'a dɔn n'a bɔra ne nin talent in ɲɛ k'a développer a bɛ yɛlɛ a bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fana dɛmɛ minnu bɛ dibi la k'olu fana dɛmɛ ka yɛlɛ mais ala ni dusukugoya yɛrɛ fɛ ɲɛgoya yɛrɛ fɛ hasidiya fɛ an bɛ kala ta k'a bila o tigi ɲɛ ka ŋara d'a tigi ɲɛ a kana avancer n tɛ avancer e b'i tigi bila retard la i b'a tigi yɛrɛ bila retard la ni disons i b'i ta tiɲɛ parce que e de ye juguman kɛbaga ye e b'i ta de tiɲɛ i bɛ tila ka i bɛ ka mɔgɔ min juguya i t'ale ta tiɲɛ dɛ i b'ale bila retard de la mais e tɛ se k'a dakan bali i kɔni b'a lasumaya bon o baden de bɛ artiste kunda alors que n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan e cɛ an b'an diya kojugu. I y'a ye de wa a kɛr'i la de. N y'a ye a baden kɛra n na hali n t'a da dɔn a caman bɛ na ka n'i sigi n fɛ ka yɛlɛ n fɛ musɛ ala kana n baraji cɛ n se ye min ye n b'a kun ye mais n'u commencera ka san sɔrɔ u bɛ ɲinɛ n kɔ mɔgɔ caman ye ne utiliser art in kɔnɔ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais ni min ɲɛ bɛ na min tulo bɛ na bɛɛ b'i ɲɛrɔ kuma dɔn mais ne fo ne y'a bɛɛ mun tɔgɔ la ka tɛmɛ parce que ne de bɛ fɛn fɛn kɛ ne b'a kɛ ni dusukun jɛlen de ye tant que dusukun nɔgɔlen don art kɔnɔ i tɛ avancer là il ne ment pas art tɛ nkalon tigɛ tant que dusukun jɛyalen don art kɔnɔ i bɛ avancer mais tant que a nɔgɔlen don i tɛ avancer ka n'i yɛrɛ sɛgɛn e ye artiste ye e bɛ fɛ ka yɛlɛ mais e artiste ɲɔgɔn e bɛ fɛ k'o lajigin toujours e tɛ jigin disons e tɛ yɛlɛ n'e ko k'e mɔgɔ ɲɔgɔn ka su tɛ ko e ka dugu tɛ jɔ donc f'an k'o de dabila bɛɛ n'i dakan de don anw bɛɛ lajɛlen jɛra baara dɔ de la ala de y'an dakan ka ye anw de kan ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an kan ka ɲɔgɔn ko kɛlɛ yɛrɛ kɛ an ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn kɔ n'i ye artiste ɲɔgɔn tɔgɔ jugu min a fɔ a
fɛsɛ i k'a dɔn n'i bɛ se ka kɛlɛ kɛ i b'a kɛ n'i bɛ se k'u sensibiliser mais tant qu'an ma ɲɔgɔn juguya ni ɲɔgɔn kɔnɔ dabila a ka gɛlɛn an sago ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw ka jɛ k'an kɛlɛ u ka bɛn tiɲɛ ma mais an yɛrɛ dama t'a to ɲɔgɔn da ça c'est vrai donc ne b'o ladilikan de di k'aw barikada k'aw fo ka waleɲuman dɔn dantɛ foli min ni barikada min na ko duman banbali ja tɛ dɔn bi ta anw bɛ sɔn k'a sonsoro yan nka yan'an ka bɔ dakuru ɲɛ kelen i ye mun ye plateau ka yan min diyara i ye min goyara i ye an bɛ m'o constat fo n'i ye nkalon dɔw la kɛ ko n bɛ sa o la n dun tɛ sa o la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne muso jalanin sigilen kan ne ye filakɛ e tɛ filakɛ e yɛrɛ ma bon ne ye depuis n nana nisɔndiya de bɛ k'an kunbɛn depuis deli donda la nisɔndiya bɛ k'an kunbɛn en fait n kunbɛnna i b'a fɔ ko reine on dirait la reine Elisabeth quoi n nana nisɔndiya ma kɔ tigɛ yɛlɛ ma kɔ tigɛ ma chérie yɛrɛ jɔlen don ale bɛ sourire dɔrɔn pe de la a bɛ caméra kɔfɛ a bɛ sourire la technicien ko tɛ directeur yɛrɛ ko tɛ la manager H Dantila n'i ka équipe bɛɛ lajɛlen ala k'aw sara e filakɛ yɛrɛ kɔnɔ cɛ est-ce que ne yɛrɛ hakili tɛ nin ka keleku wa kana keleku dɛ kana keleku non kana keleku fo ne lasɔrɔ cogo di kanubagaw ma nɛgɛjuru sira fɛ minnu mago b'i la n ye welekan minnu kɛ jɛmukan kɔnɔ n'o ye gɛlɛyaw ye ka si i ma an b'a dɔn k'a fɔ jamana ye mɔgɔbaw bɛ se ka tulo bɛ se ka don na wala u bɛ se k'a ye donc fo ne lasɔrɔ cogo ye jumɛn ye walasa ka se ka fune dɛmɛ ka bɔ degun kɔnɔna na an bɛ waati min na i ko sisan ni ala ka diɲɛ ye o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a y'aw labɛn fune bɛna sɔrɔ cogo ɲɛfɔ aw ye aw minnu bɛ k'a fɔ k'aw bɛ fɛ ka fune dɛmɛ a ka baaraw kɔnɔna na wala aw bɛ fɛ ka fune ka degun dɔ ta ka bɔ a kan précisément hali in kɔnɔ ka se k'a dɛmɛ ka san sɔrɔ cogoya min na ni ala ka diɲɛ ye fune n bɛ da ye mɛntigi da ye dɛ n bɛ da ye mɛntigi dɛ ok sɔrɔ cogo kelen dɔrɔn ni mago bɛ na d'accord manager H yɛrɛ bɛ yan o ka numéro bɛ yan manager yɛrɛ ka numéro bɛ yan parce que cɛ ne ye Sherifu et puis ne ye ja dɛ manager de ville bɛ ne kelen bolo cɛ donc a fila bɛ ka numéro ni ye ne contact la dɔrɔn i b'u sɔrɔ d'accord donc H ka numéro e yɛrɛ b'o donc a bɛ se k'o communiquer d'accord voilà ni ye ne ka manager ka numéro ok ka se ka fɛn min ye manager ka numéro k'a lasɔrɔ ale filɛ nin ye indicatif kɔfɛ an minnu bɛ jamana kɔ kan 00223 73 16 92 68 73 16 92 68 walima 00223 encore 64 16 46 57 an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn aw kan bɛɛ dɔn na nataw la ciao ciao